Isaiah 53. Okay, let's go back to the book of Isaiah. Okay, wa pa ni mahitabo aning panahona. Pero gipasulti na daan. Gipasuwat na daan sa Ginoo. Pinaagi siyang alagad Isaiah. Unsay manghitabo sa iyang anak bisag wa pa mataw. Amen. Okay, this is a prophetic by nature, pero sa atong panahon karon humana. Pero ato lang ning lion gamay kay para mapahinumduman ta ug nganong mopadayon gyud ta og storya sa iyang istorya. Amen. Okay, so Isaiah 53 verses 1 down to verse 12. Okay. Gitawag ni siya the vicarious suffering of the Lord Jesus Christ. Amen. Verses 1 down to verse 12. Okay ra mo ato ning basahon tanan? Okay, ako'y muuna, then kamo sa verse 2. The Bible says, Isaiah 53 verse 1, who hath believed our report? Sa una palan nga sentence, problema na. Kay question mark man. Amen. Perti yun. Pero ato ning hisgutan ron, and to whom is the arm of the Lord revealed? Verse 2. He is despised and rejected of men, a man of sorrows, and acquainted with grief. Grabe no? We hid as it were our faces from Him. Grabe. Ingon ang Bible, He was despised, and we esteemed Him not. But He was wounded for our transgression, and He was bruised for our iniquity. That chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Paggaling. He was oppressed, and He was afflicted, yet opened not His mouth. He was brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearer is dumb, so openeth not His mouth. And He made His grave with the wicked, and with the rich in his death, in his grave, and with the rich in his grave, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. He shall see the travail of his soul, and he shall be satisfied. Wow! And shall be satisfied. And by his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. Grabe. The title of our message this afternoon, the most neglected story, but leads us to the greatest victory. Let us pray. Our most precious Heavenly Father, Lord, we thank You. We're glad to be here once again, worshiping You. Lord, samtang napaywali sa pulong Nimo, salamat sa imong pagkamaayo gyud sa among kinabuhi, nga mapahinumduman mi sa kaayo nimo sa among kinabuhi. Salamat, Lord. We don't deserve to be saved.
Pero salamat of what you have done to us in the cross of Calvary. That's the reason why we are here. This church hosted this World Missions Conference tungod nimo. Way laing rason nganong ni ami. It's because of what you did for us in the cross of Calvary. Thank you for reminding us once again. Salamat kayo of how great you are in our life. Though your story was the most neglected story, but for us, it leads us to the greatest victory in our life. Salamat Ginoo. Padayon ka nga magpanalangin, bisan pas matagusa ka namo. Wa mi mahimo, Lord God, kun wa ka. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay, salamat. Maayong hapon atong tanan. The most neglected story, but leads us to the greatest victory. That is why the prophet says, he complained about wanting of faith. Ingon sa Isaiah, who shall believe our report? Amen. Nga naman, kay nakita na Isaiah nga ang mga tao ating panahon na wa na'y una-una sa Ginoo. Muna usa sa mga inungdan nga nganong maluya ka kay basin og way mo tuo nimo. Pero salamat, the book of Ezekiel. Giingnan si Ezekiel sa Dios. Isulti ang akong pulong, whether they hear or whether they will forbear. What is happening at that time? O karon sa atong time is the repetition of history. Kung ang mga Israelinon aning panahon na puwerteng gahia, samot karon puwerteng gahia. Wa pa mataw sa Jesus ani. Pero giprophesy na daan nga dunay usa ka bata nga lalaki nga mataw og mahimong manluluwas. Pero ka just imagine, wa pa mahitabo pero ipasulti na. Kita karon humana galisod pagstorya. Kaninay rason. Wa pagud matuman. Wa pa mahitabo. Wa pa niya nakita. Mautong nakapangutana dayon siya. Kinsa may mutuo ani? Nga number one, wa pa ni mahitabo. Who shall believe our report? And to whom the arm of the Lord revealed? But praise God. Salamat. Nga bisag wa pa mahitabo. Naagyo'y mga alagad sa Dios nga willing mutuman. Pangutana, usaba ka sa iyang mga tao nga willing mutuman. Kay bisag kada conference pa ka mo aten, o nya di ka mutuman sa iyang gisulti, wa gyapon eh. Pero di masayang sa gahos. Kay mismo ang nagos na revive naman eh. Pangutana kita. Amen. Kay bisa pangutana ba na ni Muron? Pwede na tang mundang oy. Na may program di man pwede. Kay usa pa lang kawalihan, bawi na. Nag-conference me last week. 18 kawali. 14 ka magwawali. Usa pa lang kawali, bawi na. Yan na may program. Di man pwede paulion bago man na uli. Ano ba naabot? So tiwason yun. Munang nagsugod mig Lunes gabi nahuman mig Huwebes sa gabi Grabing winalihay. Grabe pong kinaunay.
Ya, lahi biya ning patulgon ra ka. Pamaton ra ka. Pakanon ka. Papaminawon ka. Lahi man ang appetite ana. Kay imbes duha ra ka sako, mulima man na. Nakasinabot ta? Pero salamat. Hosting this kind of conference is not in vain. Bisan pagpitay magasto ni mo ani. Usalan ka pastor nga madasig. Bawi. After our conference, usa ka magtiayo, nagchat. Wa ko ga-invite. Ga-follow diay sa atong page. Nya ni hunong nagministry. Ni atin. Karon di mohunong pasalamat nga ang conference gigamit sa Ginoo to remind their calling o karon ga-start sa Negros. Why? Why we hosted this kind of conference? Because I believe the Lighthouse Baptist Church wanted to be a blessing. Pastors, you are not a burden. You are a blessing. Because we are the one who hold the baton of faith to challenge our people to continue telling the story of Jesus Christ. Amen. That is why kung mo ni tanahon, i-recap na lang tani. Kay kaning mensahe, recap naman lang ni. Nan naman ang mga mensahe. 5 ka, pundasyon. Full-time worker. Finances. Di, ang atong niya, fadayo na lang. If Japon, fadayon. Nya, partnership. Amen. Dapat, every now and then, di ta makalimot yung sa ta pagluwas sa Ginoo. That is one way the other. We are reminded once again to pursue what God wants us to do because of what He did for us. Sometimes makalimot matagiunsa ka. Mga na ubang Kristohano di magpadayon nga naman nagtuo sila nga skiso ka palansang-lansang na. No! He left the splendor of heaven. Kinsa man kaariyon? Pati ni mong no? Tron. We are fearfully and wonderfully made. Ang Bisaya ana, kahadlukan o katingalahan. Kaklaro ana, King James na. Di ba, friend? Fearfully and wonderfully made. Sa ito mo, fearful, kahadlukan. Wonderfully, katingalahan. Mura gaduka, manggun-magod, oy. Amen! Mauna on fire ta pirmi because of what God did for you. Wa sa magdua-dua. Kung di pwede dua-dua ang ministry. Duwag basketball. Pero ministry di pwede dua-duaan eh. Amen. That is why gi-relate sa prophet. O niyo ng prophet mga kisan, for he shall what? Grow up as a tender plant. Pasalamat ta, siya ay nangutana, siya rin po'y nagdasig. Usahay kita mga pastor, luya ta, kita rin po'y magdasig-dasig na to. Ay nalang mo paabot og membrong mo pikpik. Ay mo paabot og membrong mo pakpak. Sa diya nga si David discouraged. Di-blame siya sa iyang mga men. Nganong nang hitabo ni, nga mikuyog man tako nimo, nganong hasta kong asawa tuaman, nalimot pud sila nga ang asawa ni David na Abel. Kinsa may
discourage nimo kung ang tanan discourage na. But praise God, David said, he encouraged himself in the Lord. Liman ka, siya nang ingon nga kay maminaw. Ingon po din siya, ako na lang. Mauna kundi mo mutos, giwalis yung pastor. I believe nga yung pastor, mituo na sa iyang giwali. Ang kuya, astang pastor, wa mutuo siyang giwali. Who shall believe our report, and to whom the arm of the Lord revealed? For he shall grow up as a tender plant, and as a root out of the dry ground, no form nor comeliness. And when we shall see him, there is no beauty that we should desire. Kabaw ka kung may discourage ka? You always go back of what Jesus Christ did for you. That is why Jesus Christ, number one, is the sensitive one. Why sensitive? Because the word sensitive means quick to detect. Kung ang inyong pastor, di ba usahay mo yung ka, grabihang pastor, wa magsunod-sunod, pero mura ako may gigo. Kabantay mo na. Members? Why? Because Jesus Christ is a sensitive one. Even when He was in the cross of Calvary, kung sa giingon niya, usa siyang gisulti sa cross sa diyang iyang mama dito. Kay nianang panahona, mubiya na siya sa unod. But Jesus Christ is a responsible God. Dili pwede pasagdan niya iyang mama. Moto ningon siya, woman, behold thy son. To whom is he talking about? John. John, behold thy mother. Muhatod na ko. Ay, pasagdi akong mama. Pangutana, sa dihang nikayab siya, sa wa pa, unsa ang gingon? Sa dili pa ko mukayab, di ka pasagdan. Akong ipadala ang balaang Espiritu. Tanawa, bisag wa na nato karon si Jesus Christ personally, pero niya siya gyapon uban kanato pinaagi sa balaang Espiritu. Because what? Jesus Christ is the sensitive one. Unay pagtuo nga gipasagdan kas Ginoo. Way adlaw nga wa sa magunahuna nimo. Itaray wa magunahuna niya. Ingon ko ng Bible, astang buhok kahibaw siya pila ka buhok. In the very hairs of your head, God numbers it. Inigpanudlay ni mo, kahibaw siya kung sang numeruhan ng matagak. Wa lang niya, butagak. Ngayon, bagdukan niya ni mo. Labi nagnaybay runong siyuta. Basing mo sa itbit pag taya ba? God knows it. Ingon ng Bible, why langgam nga matagak wa siya kaybaw? Nya ikaw ba? Nya magluod-luod is Ginoo? Hoy, mga luod na ta. Jesus Christ is a sensitive one. Why adlaw Ginoo nga gipasagdan kaniya? He's a sensitive one. Amen? For he shall grow. Tanawa, at this point of time, ang mga Israelites under Roman Empire, gigukod sila sa mga Roman soldiers. In fact, kung imong lilion ang history ani, Isaiah 53, 400 years, wa na sila kadungog og polong sa Diyos. Kita kada Domingo, napay Merkulis, napay Sabado, pero kani friend, 400 years. Pero gipasagdan
Nagdagan sila, as a root out of the dry ground. Malimot ang Diyos siyang saan. Nga bisag ugamo spiritually, kinahanglan dunay gamot nga mutoy hakaw gikan sa mala nga yuta. Kinsa man na si Jesus Christ. Tanaway mo kinabuhi sa una. Nindot uga way lame, pero salamat sa kaadlaw ni ana. Amen. Nakaplaggan kas Ginoo. Amen. Salamat. He is the sensitive one. He hath no form. That's number one. Jesus is the sensitive one. Number two, in the Bible, no form nor comeliness. When we shall see Him, there is no beauty that we should desire Him. What is that? The slain one. Jadi ka mga lagad kay init, di ka kakitag beauty. When Jesus Christ in the cross of Calvary, kung ang imong nahuna mata, di yung kapadayon. Mao na itong Ginoo, puno sa dugo, gipatay, no form nor comeliness. Wala dito ng panahon komportabling ministry. Jesus Christ is our living example that we should follow His step. Di siyang kamatayon, kundi siyang pagkinabuhi. Muna, kung layo na kas ministry, kay mo ni mau ka na, let's go back to the gospel. Ngayon kagway sa kanan, siya, waka ni kasuway bisklita. Karon kita na natay sa kanan, yes. Pasalamat ana. Pero si Jesus Christ wala. Nya maundang ka? Ha? May man sila kakwarta. Ingon ang Bible, wasay unlan. Undang ka? Ilutos ko sa silingan, wak makasag pa. Number 3, He was despised. He is despised and rejected of men. Praise God. Kawali patag pulis. Praise God. Kawali patas public nato ministry street preaching. Praise God. Kawali patas sa school. But Jesus Christ rejected of all men. Rejected of men. A man of sorrow. That is why number 3, not only the sensitive one, the slain one, the sorrowing one. Nya lod-lod ka? Paano may mudawat? Jeremiah preaches 42 years in Judah. Even one soul responded. 42 years. Not one soul responded. Nga ikaw 5 pagkatuig, way baptism, undang ka. Napay 30 city. Ha? Paita pa sulit pagkatuig, wapay baptism. Si Jeremiah, 42. Amen. He is the sorrowing one, acquainted with grief. We hid as it our faces from Him. He was despised, and we esteem Him not. So may mapili siya. Sala. You chose sin. Munang pasalamat ha. Ngabisag sala ang gipili sa tao. Siya nangitag pamaagi para ma-reconcile tabalik niya. Mauni ang yang gibuhat.
Munaway rason nga muundang ka pagsulti sa istorya mahitungod sa imong manluluwas. Kay di lalibay ang gibuhat para nimo. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. We hid as it were from him. He was despised, and we did esteem him not. Amen. The sorrowing one. Verse 4. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows. We did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Number 4, the smitten one. Grabe. Ha? Muundang ka? Wa pa ka latiguha sa musilingan? Storya ra nga Bible baktin ka. Nga ilang danunggan ang baptis nagkukaon. Ayaw kasuko kay tinuod na. Di po ka ngayang masuko kay di na tinuod. Kining mga pastor hingwarta na ay kasuko kay di na tinuod. Ano masuko nga tinuod siguro? Huwag mo ministry pag tuos kwarta. Kay kwarta-kwarta lang, di na ni mo asyo mong pagkapastor eh. Ako mamaligyan lang kong siyabo, siya mo katuig niya. Nya mag-pre-pray, pag yutang, adugay kayo sa'yo mo tubag ang Ginoo, kay papabuton pagkas Ginoo. Pero ano nakasabot man ta, kay naanatay Kristo sa atong kinabuhi. Diba? Ano mga ka, mangumpra? Gusto ka kwarta. Bahala na lang kung sa ilang tanaw na to. Basta importante, limpyo atong konsensya. The smitten one. Amen. The number 5, he was wounded by our transgression. Imagine na kinsa man ka. Nga pasano niya ang imong sala. Kinsa ka? Imo kining mama wa kasaan ni mo na. Sultihan mo. Ako mama 64 na, ako 43 pa. Mao ba sumur lagi 20. Kano bugal-bugalan jud kay ka. Pero ako kadungog friend, nga ningon akong mama nga dong magpakamatay ko, magpasamad ko para maluwas ka. Wala at saan kinikana. Pinutan kay para makapa-eskwela ko nimo o mo graduate ka. Unya kun mo graduate ka, makatrabaho ka. Unya makatrabaho ka, maminyo ka. Usa lang asawa. Pero ni saad ba mo sa inyo, ma'am? Nga pakamatya kay usaray makahimo ana. Si Jesus Christ ra. Mabutan ang umang ginikan, ay dong, bidadok! Kaya naibawan pa na ako nga pultik yung gahianin mo ko, may pag-iataka na natin ka, may baka! Pero giunan na tas Ginoo. Sa imong pagkapalahubog, sa imong pagkapalahubag, sa imong pagkadik-adik, sa atong pagkakawatan, kawatan oy, kanada yung manguhatag 5 sa atong mama, kawat man na. Gawata mananghid. Kinsa man ta iyang pakamatyan. But he was wounded for our transgression, and it was bruised for our iniquity. We did esteem stricken, smitten of God, and was afflicted. Mga kaibigan, with his stripe we are healed. Amen. Grabe. The chastisement of our peace was upon him. Ibis kita untay bunalan, kita untay dagmalan, pero siya ang mitahan siyang kaugalingon para masave ka. And with his stripes we are healed. What is that? The suffering one.
Grabe. Ay kundang. Kay wa patas kumingkings gihimos Ginoo na to. Mo na gingo sa atong ginikanan dong bisag tagud-taguron pati ka di ka kabayad. Sakto. Di ba ma'am? Siyam kabuan. Di lalim. Inig pa nga ninyo wapay kahatag inyong bana. Lami kay lubagong ko kabantay ka. Nya ka kung magburos mo usa sa inyong kontra inyong bana. Tugan na lang kung mustinho, di na ta mamakak diri ba? Dili ba hindi panganak? Ikainong dalalap! Dili! Di abante ka ron! Sakit na ba kayo? Nya ang bata nga mugawas magpabadlong? Di ba ma'am? Sa'y makaingon tabdong, bisag tagud-taguron pa ka, di ka kabayad. Bisag i-grind pa ta, muntang bula-bula, di ta kabayad sa Diyos. Sa kaayo sa Ginoo nimo, nya walihan lang gagkausa, mangluod ka? Walihan lang kaghatag, magdinalo ka? Ngayon naman, pagawasan mo kadayapir kadaan? Man, pagawas ni mo na nakisingsing? We brought nothing. And it is certain we can carry nothing out. Mauna bisag tion pakas Ginoo bisag mga ta patas ministry tuloy. Amen, friend? Isga kwarta, Jesus Christ wait him. Muisgot ka usay di ka kato kay ang imong gikatulgan to wasay unlan. Ha? Maginita kay nanatay sakyanan. Amen. Tanawa, the suffering one. Then pagkaumano sa ingon, all we like sheep have gone astray. Mao na hununado. Kalatagaw ka. Wa kay direksyon sa imong kinabuhi. Wa ko direksyon sa akong kinabuhi. But praise God, once upon a time, I was become a visitor in our church. And when my pastor preached about salvation, praise God, ginako sa kamen, ninawat ko sa Ginoo through the gospel of the Lord Jesus Christ. And through that, mga kaigsunan, God changed the course of my life. In 9 years, drug addict. Not only using drugs, but pushing drugs. But once upon a time, when I accept Jesus Christ as my Lord and Savior, ang church nga din, bisita ko sa una, karon ako na'y pastor. Unsa pa sulagma? Why sulagma, brad? Mo nang mauwaw ko kung muundang ko by the grace of God. When every time nga maluya ko nga makununata nga sana man balik ta sa cross. Balik ta sa istorya nga bahalag balik wa out sa kalibutan pero kadaugan sa atua. 1 Corinthians 1:18, for the preaching of the cross to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. Balik tas cross. Maluya ka, ato ka Cambodia, go back to the cross. Maluya ka sa India, go back to the cross. Wala ka musimba, go back to the church. Amen. Balik. Mintas buhi pa ka, wapa ka tuldukis Ginoo. Napay chance. A lot of chance. Pero ay pabuta nga dihara ka. Amen. Praise God. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. Tanawa, unsa ka sa una, palahubog. Di ba? Manginbitar po ka para mahubog siya. We have turned everyone to his own way. Praise God. The Lord
had laid on him the iniquity of us all. What is that? The sin-bearing one. Salamat. Ngayon bis ikay ilansang sa krus, siya'y nagpalansang bayad sa imong mga sala. He's the sin-bearing one. Amen. The Lord had laid on him the iniquity of us all. Sabay Calvin na sana. Di, pastor, kay kanang all diha, katur na pinili. Kulatahon ti kanya. Iniquity of us all. All men shall be saved. All have sinned. Wa kay labutan na. Bisan wa pay Brian's Bible, pero pag yung all have sinned, apil ka. Bisan pag way Dennis Bible, pero pag ingon nga ang tanang mutuo maluwas, apil ka kung mutuo ka. Amen. The sin-bearing one. Pagkatahom, mga kaigsunan. Pagkaninduta. Then sunod ana, he was oppressed. Di ba? He was oppressed and he was afflicted. O siya'y sunod. Yet opened not his mouth. Sultihan di ka kung murason ba si Kristo kay wa mag-isa di siya malansang diingnan siyang Pilato, wa ba kakaibaw nga nakoy gahom sa dili paglansang nimo. But praise God, he opened not his mouth. Amen. That is why Jesus Christ is the silent one. Tanawa ikaw bisag tinuod nga nakasa, murason pa gyud. Bisag ko tindaak pa. Wah! Pero Kristo nga way siya. Yet opened not his mouth. He was brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before his shearers is dumb, so openeth not his mouth. Kay murason ba siya, di ka maluwas? Why World Missions Conference may tabo? Kung niya-serve pa siya siyang right? Why? Pwede siya makasugog anghel. He can use all his resources to hinder his death. Because God is almighty. He owns everything. Pero wala. Para nimo. Para nimo. Para nako. Para nako. He became the silent one. He opened not his mouth. Ya kusog kita murason. Di na ko Lord oy, di na ko kay wako ni, di na ko kay mao ni. Ay, may pamahilom ka na lang. Og muluhod kas Ginoo. Hilom. Daghag rason, hilom. He's the silent one. Then he was taken from prison. Sakto, friend? He was taken from prison and from judgment. Who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. Why? Because of the transgressions of my people was he stricken. Therefore, he became the stricken one. Kanawa dong, unsay meaning ng stricken? Pakitong dali sila. Kanawa, unsay meaning? Stricken. Wala, ano maswap? Oh, sige na lang. Imagine na. The word stricken from the word strike. Ha? Ikay tagiyas tanang butang. Ikaw ang Ginoo nga nagpakataw sa unod. Nya ano nakagbunal.
Kabaw ba ka, according to medical study, dunay 5 klaseng samad, friend, nga nahiaguman ni Jesus Christ. Number 1, contusion. Kung sa malang contusion, sa diyang gisumbak siya, pong pa sa usa sa Bible scholar, ako lang nang isgutan, kaya nabasahan lang nako, nga ang bunog ni Jesus Christ, ang ilawom ato ngano di ay mulagum na, kaya ang imong mga capillaries na nga ta. Mauday na, nga og maparukta, masumbaghan ta, asa to dapit nga porsyon nga maigo, muburot, unya, mulagum, kay ang mga capillaries ana nangagisi. Ha? Okay ra ka? Siya'y nagpabunog para nimo? Nya ikaw, igor ra ka pakuton? Igor ra ka paistoryahon unsay gihimo niya para nimo? Nya di ka kaimo! Number 2, laceration. Sa mga laceration, sa diha, kabaw ba ka unsay gilapdos ni Jesus Christ? Gitawag siya cut o nine nail nga latigo. Sa mga Roman soldiers na. Bulitas na, Brad, pastor, nga dunay siyam ka mga lansang. Maoy gibunal sa iyang lawas. Mao na naglacerate siya. Nangagisi ang iyang panit. Para lang maluwas ka. Okay pa ta? Ikatulo! Penetration. Amen? So may penetration. Ang iyang ulo, it is believed, di mo minus 3 to 4 inches ang nalubong. Pagbutang sa korona. Para maluwas ka. Penetration. Ikaw pat, perforation. Piercing. Ang iyang duha ka kamot, gilansang. Ang iyang duha ka tiil, gipatong, gilansang mga kaigsunan. What is that? Perforation. Pero ang milagro, way bisag usa ka bukog na bali. Di pareharon daw, ngay magpalansang-lansang, i-ultrasound pa daan. X-rayhan pa daan, asa to dapit. Pero siya, wala! Tuloy-tuloy na ne! Dito sa Garden of Gethsemane, iyang gibati ang pagkatao. O niyon siya, Father, if it's possible, pass this cup from me, but not my will, but thy will be done. Tuloy-tuloy. Ikaw sa ganino, manapaganig-ilis, mudayon ko simbahan dili, mudayon dili. Mudayon baka ko sa Indiano dili. Dayon, kananay ticket. Amen. The number 5, incision. Incision. I-N-C-I-S-I-O-N. What is that? Pagduslak sa kilid, my friend. Dunay sima ang bangkaw. O ang iyang mga intestine na nga putol. O mauning panahon na ningon siya, Father! Father! Why hast thou forsaken me? Ang pinakapait nga naiuguman ni Jesus Christ when He was yet in the flesh, dili tong punog, dili tong korona, dili tong tunog, dili tong lansang. Ang pinakapait, katong bibiyahan siya sa iyang papa. Imagine na nagpapiya sa samahan para maluwas. Kibiyahan siya. Kita kag bata biyahan samahan. Pa! Ayaw pa! Pa! Pero kabaw ka? Unsa usay sulbad para muhunog hilak imong anak? Saad. Saad. Sige lang dong. Mubalik man ko. Mubalik ko dong!
Panting ang Jollibee, mohunong ang bata. Walita! Walita! Kay dunay saad nga mobalik siya. Praise God. After 3 days, nabanhaw siya. O kung pa sa Revelation chapter 3, siya, o chapter 4, siya nga namatay, o di na gyud mamatay. Bago siya. Come! See the place where the Lord lay. He is not here, for He is risen. And one day, He will be coming back. And before His coming, we continue tell the story of the gospel to all the nations. Wow. The stricken one. Then sunod, He made His grave with the wicked. Karon gani og prominente ka. Sikat kay ka nga tao. Di kay ipon na itong munisipal, uy. Huwag na nga kwarta. Mupili kag lubnganan, oy. Nga ang imong mga katandim dito sa menteryo, mga sikat. But He made His grave with the wicked. And praise God, prophetically, bisag wa pa siya mataw, gisulti ng daan nga mamatay siya. Pero dito siyang lubnganan, na usa ka dato nga mo palubong niya. Kinsa man to? Joseph di Arimatea. Pila ba ka tuig ang milabay? Gisulti na daan nga dunay Joseph of the Arimatea who took good care of his body. O kana si Joseph de Arimatea, pwede nang ikaw sa simbahan who took good care of his body, because the church is his body. Muna salamat, gilaraw nas Ginoo nga naay church ngayang tukuron, og naay mga membro friend ay kabalaka ning mga rebellious, kay dunay Joseph of the Arimatea nga mo back up nimo. Wa pa mataw, gisulti na. Unsay gingon niya? Pag sa dihang naluwas ka, nahimo kang anak, di na ka maimpierno, gipuy-an na ka sa Holy Spirit, di na ti kabiyaan ni pasagdan. Isn't not enough? Di pa ba na enough? Nga naka-iskapo na ka sa linaw ka kalayo, dili pa ba na enough? He made his grave with the wicked, and in his grave with the rich, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. What is that? The sincere one. Grabing Ginoo, eh? Why? Yaga-yaga. Tininod. Sincero. Munang sincero siyang nagluwas nimo. Sincero siyang katawag nimo. Sincero pud kang mga lagad. Amen. Sunod. Yet it pleased the Lord to bruise him. Dunay gabasa ni ba sa grabing amahan, no? Kita gani nga atong anak dili man pwede lamukan. Og nailangaw imo pang kulatahong iyang langaw. Usahay kun mamatay ka, langaw ra hinungdan. Sa ano namatay man to siya? Angang kay gidakop ang langaw, gisumbag. Kay nalangawan ning anak ba? Gisumbag ang langaw. Pag sumbag sa langaw, kay kutsilyo may naiko. Patay. Sa hinungdan, langaw. Pero kabaw ka?
Lord to bruise him. Muna yung hunaag, isakripisyo sa amahan iyang anak para lang maluwas na. Muna sa tawhanon, human point of view, unsang klaseng amahan naa ka, ngang imong anak ipahamak. He had put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Yes, amen. Nga naman, friend, nakita sa amahan, nga kung ang iyang anak maubay lang ug mamatay, mao'y kaluwasan sa tibok kalibutan sa mga tao nga mutuo niya. He shall see his seed. Praise the Lord. God sees you. We are the fruit. We are that seed nga iyang nakita karon. He shall see his seed. He shall prolong his days. Muna wa pa siya mo balik ron. Kay daghan pang Cambodian ang Luzon. Daghan pang Indian yang Luzon. He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. What is that? The submitted one. Grabing Ginoo. Pa, mo rin ay gusto ni mo pa? Sige. Not my will. Yes, amen. Nya gitawag na ka full time sa ministry, magpatalaw-talaw ka. Nya karon nagkupot na kasdaro, maglingi-lingi ka. No man having put his hand on the plow and looking back is fit for the kingdom of heaven. Dayon lang. Stay. Go not away. Come what may. Say sunod. And he shall see of the travail of his soul. Say sunod. And shall be satisfied. Jesus Christ is the satisfying one. Calvary, it is finished. It is finished. It is finished. He is the satisfying one. Kabantay ka, inigsulwining ni mo. Yan ay luwason sa Ginoo. Bisa wa pa kay bugas. Satisfying one. Bugat. By his knowledge, my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. Amen. He is the satisfying one. Praise God. Thank you, Lord. The number 12 last. Therefore, conclusion na gyud. Therefore, will I divide the portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he hath what? Gave his life. He hath give his life. Can you just imagine giving your life to somebody, and he was numbered with the transgressors? Wa kay sala, pero naapil ka ning duha ka kawatan. He gave himself unto death. He was numbered with the transgressor, and he bare the sin of many. Oy, Calvinist! He bare the sin of many. Pagkanindot sa katapusan nga sentence, and he made intercession for the transgressor. Dili kamo! Ako'y mudupa ninyo! Father! Father! Into your hand I commend my spirit. What is that?
the successful one. Lord, thank you. Sana magluwas kita. And with Jesus right, Father, I commit my spirit to you. Come on. Let God give the glory.